بھٹ صاحب ذرا سامنے کرو. قربان ستی صاحب بھائی جی خیریت ٹھیک ہے آپ سنائیں. بٹ صاحب سب لیڈیز ایک سائڈ پہ کر لیں. خیر خیر پیچھے آ جائیں. وشال مسیح آئے تھوڑے اندر اپنے بندیاں دی بھی آنی چاہیے. طارق صاحب ذرا وچو فی الحال لٹ جاؤ. سامنے سے ہاں طارق بھائی مائک کیوں ایڈا وزنی تو نہیں. لو ساڈا ہلکا جہ نہیں یہ تار میں پیچھے ہونا ہے. تار چھوٹی نہیں نہ ہوگی. میں وہی سے اسی واسطے کر رہا نا زیادہ اگے پیچھے نہ ہونا. دیکھو کیوں جی کے پینل صحیح کر لیں. پینل صحیح کر لیں. ہو گیا جی ہو گیا. پوچھو بندہ آ گیا جہاں بندہ نال لے کے سفر گیا. ناصر آ گیا. ناصر ادھر ہی ہے. پہلے ناصر آئے. یہ ناصر نہیں یہ لائیو ہے. لائیو شروع ہو رہا ہے. بھائی ادھر سے پیچھے آنا. بھی بہت حملے ہو چکے ہیں, صحافی اغوا ہو چکے ہیں, تشدد کے واقعات آئے روز سامنے آ رہے ہیں. اور یہ حکومت وہ ہے جو وہ کہتی تھی کہ ہم میڈیا کے زور پہ حکومت میں آئے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. کل کے واقعہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر طفیل صاحب, جو اس وقت ادھر موجود تھے اسد طور کے پاس جب ان پر حملہ ہوا, تو وہ سب سے پہلے ادھر پہنچے. ساری صورتحال کا ان کو اندازہ ہے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ وہ زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو اسد طور سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اس پر ہونے والے
حملے کے خلاف احتجاج کے لیے آج سب یہاں جمع ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کل رات 11 بجے کے کچھ دیر بعد ہمارے ایک ساتھی ہیں ظہیر، مجھے ان کا فون آیا اور انہوں نے بہت ہی گھبراہٹ میں کہا کہ ان کو ایک ان نون نمبر سے اسد کی کال آئی ہے اور اسد نے یہ کہا کہ اس کو مارا ہے اس کے گھر میں گھس کے کچھ لوگوں نے۔ شیم بس یہ سننا تھا تو میں اگلے 2 منٹ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اتنے میں ظہیر نے وہ جو نمبر تھا وہ مجھے دے دیا۔ میں نے اس نمبر پہ کال کی تو اسد نے خود فون اٹھایا اور کہا کہ جلدی آؤ، مجھے مارا ہے، میں بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ تو میں I8 میں رہتا ہوں، وہاں سے میں آپ اندازہ کیجئے کہ 15 منٹ تو بھاگم بھاگ میں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو میں وہاں سے پہنچا اور اس پورے راستے میں یہ پریشانی تھی کہ پتہ نہیں کہ کس نوعیت کا ٹارچر کیا ہوگا، وہ اکیلا رہتا ہے، وہ کہاں ہوگا، کس حال میں پڑا ہوگا۔ تو اس قسم کے برے خیالات میرے ذہن میں آتے رہے، گھبراہٹ تھی۔ میرا جو ساتھی ہمیں جانتے ہیں بہت ہی قریبی تعلق ہے اسد کے ساتھ، تو میں وہاں جاتا رہا اس طرف۔ اس دوران میں نے کچھ ساتھیوں کو فون کیے جس میں اعزاز بھائی ہیں اور دوسرے ساتھی ہیں جن کو میں ذہن میں آتا رہا، میں ان کو بتاتا رہا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، آپ سب پہنچیں۔ تو جب میں پہنچا وہاں تو دیکھا کہ اسد اپنے فلیٹ کے باہر انتہائی گھبراہٹ میں، تکلیف میں اور ایک سربریدہ سی حالت میں وہاں موجود تھا۔ اس کے دونوں کونیوں سے خون رس رہا تھا اور فلور پہ ٹپک رہا تھا اور اور اس کی جو حالت تھی وہ بالکل ناقابل بیان ہے۔ میں نے چونکہ دیکھا اور پھر ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اس کا فلیٹ بند کیا اور اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ہم نیچے اترے۔ تو اسی دوران ہم میں یہ طے پایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کیمرے میں فوٹیج محفوظ ہوئی ہے آنے والوں کی، ہم پہلے اس کو لے لیتے ہیں۔ چونکہ اسد کی صورتحال ایسی تھی کہ کوئی ہیڈ انجری وغیرہ نہیں تھی، تو یہ میرے لیے ایک اطمینان بخش بات تھی کہ چلیں ہم 10 منٹ رک کے اس فوٹیج کو پہلے حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم ہسپتال کے لیے جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پولیس آ گئی اور میں نے وہاں جو ان کے سوسائٹی آفس کے دفتر میں جا کے ان سے کہا کہ پلے کریں یہ سرٹن کیمراز، اور میں نے ان کے آنے کی اور ان کے جانے کی اور اسد کے باہر آنے کی یہ ساری فوٹیج حاصل کی اور پھر وہ آپ نے دیکھا وہ سرکولیٹ بھی ہوئی۔ اس کے بعد ہم پمس ہسپتال پہنچے اور وہاں جا کے جو اس کی علاج کی صورتحال تھی وہ تو دیکھا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی اس دوران سارے لائق ستائش ہیں، سارے قابل احترام ہیں، وہ وہاں پہنچے اور وہ چیز پھر آپ نے دیکھا لمحہ بہ لمحہ پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پھر سب کے سامنے آنے لگی۔ اور آج بھی ہم گئے اور ہم نے وہاں جو ہمیں لگتا تھا کہ پولیس نے جس طرح سے واردات کا جائزہ لیا یا ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں وہ اس طرح سے پروفیشنل نہیں تھے، لیکن بعد میں جو دوسری ٹیم آئی ہے آج، ہم کوئی 4 گھنٹے وہاں پہ رہے ہیں آج اور انہوں نے کمپیریٹیولی پروفیشنلی وہ سارے ثبوت انہوں نے جمع کیے ہیں اور وہ لے گئے۔ ایک بات جو یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جو حملہ آور تھے جو انہوں نے کیا اسد کے ساتھ، وہ اسد اپنے بیان میں بتا چکا ہے، وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں، وہ اس کے دونوں موبائل فونز بھی لے کے جا چکے ہیں اور ان موبائل فونز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رات سے بند تھے لیکن آج صبح وہ آن ہوئے ہیں۔ جس ساتھی نے اسد کو کل فون کیا تھا اس کے نمبر پر اس کو وہ جو ایک SMS آتا ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اب آن ہو گیا، آپ اسے کال کر لیں، تو کئی ساتھیوں کو جس میں ہمارے بہت نامی گرامی ساتھی موجود ہیں ان کو وہ SMS موصول ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نمبر آن ہو رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم، چونکہ وہ مختلف وقتوں میں SMS آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں موجود ہیں وہ ساتھی جنہوں نے وہ SMS ریسیو کیے ہیں اور میرا خیال ہے یہ واردات کے متعلق یہ اتنی ہی بات ہے جو ہمیں کی ہے۔ لیکن آخری بات یہ کروں گا کہ کل ہی صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے ایک بل آیا اور اس بل کی منہ دکھائی ہم نے اسد طور پر حملے کی صورت میں دیکھی ہے۔ شیم ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا، آزادی، ہم چھین کے لیں گے، آزادی، ہم چھین کے لیں گے۔ آزادی، جی آزادی۔ شکریہ ناصر طفیل صاحب نے بتایا، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اسد طور پر جس طرح سے حملہ ہوا اور ان کا ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ باندھ کے ان کو چھوڑا گیا، اس طرح کی یہ صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں جب تک ہم لوگ آپس میں اتفاق نہیں رکھیں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں سیکرٹری جنرل
ناصر زیدی صاحب چونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ آج تشریف لائے ہیں, ان کا شکریہ. اور سب سے پہلے میں نہیں سر میں ویسے شکریہ ادا کر رہا ہوں ان کا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ آئے ہیں. اچھا اس کے بعد جناب میں درخواست کروں گا سابق صدر PFUJ جناب افضل بٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. افضل بٹ صاحب. صحافت کیا مانگے, بس میں صحافت کیا مانگے, آزادی, صحافی کیا مانگے, شکیل مانگے, یہ بٹ مانگے, آزادی, مفتی مانگے, آزادی, عامر مانگے, آزادی, انور مانگے, آزادی, طارق مانگے, آزادی, صحافی مانگے, آزادی, صحافت مانگے, آزادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں, ابھی آپ کو ہمارا دوست ناصر یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے پوش علاقے میں, بار رونق علاقے میں, اسد طور کے اپارٹمنٹ میں 3 لوگ داخل ہوئے, اسے رسیوں سے باندھا, اسے یرغمال بنایا اور شدید ترین تشدد کا نشان بنا کر اسے کمرے میں پھینک کے چلے گئے. یہ تو خوش قسمتی کہ ہمارا اسد طور ساتھی دلیر تھا, اگر وہ ہمت ہار جاتا تو شاید آج ہم کچھ اور مطالبات کر رہے ہوتے. لیکن یہاں کیونکہ ہمارے تمام لوگ موجود ہیں, ان تمام ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پے در پے ہونے والے واقعات کا نوٹس لیتے ہیں, احمد نورانی پر اٹیک کو دیکھ لیں, متی اللہ جان کے اغوا کو دیکھ لیں, اسد طور پر اٹیک کو دیکھ لیں, RIUJ PFUJ اطلاع ملتے ہی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے جس میں ہم نے پہلے کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملزمان کا تعین کرے اور انہیں گرفتار کرے. لیکن عجیب چور کی داڑھی میں تنکے کے مستاق, ہم نے ابھی کسی پر الزام نہیں لگایا ہوتا, ہم نے ابھی کسی کا نام نہیں لیا ہوتا, لیکن اچانک RIUJ کو گالیاں نکالنی جانی شروع ہو جاتی ہیں, کردار کشی کا آغاز کر دیا جاتا ہے, اور اچانک پتہ نہیں انہیں ترجمان بنایا گیا ہے یا وہ خود کسی کے خود ساختہ ترجمان ہیں. وہ PFUJ کو, RIUJ کو, نیشنل پریس کلب کو, پہلے تو لیڈرشپ کو گالیاں دیتے ہیں, پھر جس پر ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ظلم کے یہ ضابطے, ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے, ہم نہیں مانتے. اور پھر اس سے شرمناک بات یہ ہے کہ جس ساتھی پر اٹیک کیا جاتا ہے اسٹیٹ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی بجائے ہماری حکومت اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی بجائے وہ بھی اس کی کردار کشی میں مصروف ہو جاتی ہے. جس ساتھی پر اٹیک کیا جاتا ہے اس پر ذاتی حملے سے لے کر اس کے خاندان پر حملے کیے جاتے ہیں. آپ تینوں کا تسلسل نکال کر دیکھ لیں. احمد نورانی پر اٹیک ہوا, ہم نے پریس ریلیز جاری کی تو احمد نورانی پر کس طرح کے الزامات لگائے گئے. متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا, ہم نے پریس ریلیز جاری کی, متی اللہ جان پر کس طرح کے اٹیک کیے گئے. اور آج اسد طور کے حوالے سے بھی مجھے کوئی چند خود ساختہ ترجمان نظر آئے ہیں. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم تو بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے جسے آپ سیف سٹی کا درجہ دے چکی ہے حکومت. اگر سیف سٹی میں رہنے والا
जर्नलिस्ट महफूज नहीं है तो फिर इस पाकिस्तान में कौन सा जर्नलिस्ट महफूज होगा? जो ताकतें इन हरकतों में मसरूफ हैं, हो सकता है कि आप अपना मकसद पाकिस्तान में तो हासिल कर सकते हो, क्या आपके खौफ से बहुत सी आवाजें खामोश हो चुकी हों, बहुत से दोस्त बेरोजगार होकर आपके दबाव पर बेरोजगार होकर घरों में बैठ चुके हों। जिस तरह दीदा दिलेरी के साथ आपको पता होता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिल्म बनेगी और आप कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इतने दिलेर हैं कि पाकिस्तान की कोई अदालत हमें पूछ नहीं सकती, पाकिस्तान का कोई हुक्मरान हमें पूछ नहीं सकता, किसी इंसानिया में इतनी जुर्रत नहीं है जिसको हम उठा लें, जिसको हम तशद्दुद का निशाना बनाएं, उसे कोई पूछ नहीं सकता। आपकी ये ताकत बंद करो, बंद करो। आपकी ये ताकत हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरनेशनल बरादरी को आप क्या मैसेज दे रहे हो? आपने देखा नहीं, अभी चंद दिन पहले यूरोपीय यूनियन से जो करारदाद आई है, खुदारा हमारा एहसास नहीं है तो इस वतन का एहसास कर लो। हमें इस वतन का एहसास है, हम नाप तोल कर बोलते हैं, नाप तोल कर लिखते हैं कि हमारे बोले हुए किसी लफ्ज से, हमारे लिखे हुए किसी लफ्ज से, आपकी गलतियों की वजह से इस वतन पर कोई आंच ना आ जाए, इस मुल्क के बदनसीब 24 करोड़ लोग मजीद मुजालिम ना झेलते रहे। आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग कम से कम इस बात का एहसास कर ले। फिर कहा जाता है कि आप खाम खा इल्जाम लगाते हैं। भाई अगर पाकिस्तान में नहीं, मैं सिंध के किसी गोट की बात नहीं कर रहा, मैं फाटा के किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहा, अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में किसी को 0 पॉइंट पे मारा जाए, किसी को मिलोडी से उठाया जाए, किसी को F11 में मारा जाए, अगर उसके मुलजमों का सुराग कोई ना लगा सके तो किसी चलते हुए आम शहरी से पूछ ले, किसी रेडी बांध से पूछ ले, किसी दुकानदार से पूछ ले, किसी तालिब इल्म से पूछ ले, किसी वकील से पूछ ले कि वो क्या कहेगा कि इतना ताकतवर कौन हो सकता है कि जिसकी तरफ कोई, इस ताकतवर की तरफ कोई SHO नहीं दे सकता, पुलिस नहीं दे सकती, इंतजामिया नहीं देख सकती, हुकूमत नहीं देख सकती, अदालत नहीं दे सकती। बहरहाल मैं RIJ के साथियों को, प्रेसिडेंट अहमद सजाद सैयद, तारक वियक, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जहीर साहब को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने किसी दौर में भी प्रेस फ्रीडम के परचम को सरेंडर नहीं होने दिया, सरनगू नहीं होने दिया। आज भी आप जिस अंदाज में भी आओगे, PFUJ प्रेस फ्रीडम का परचम लेकर, RIJ प्रेस फ्रीडम का परचम लेकर इसी तरह मैदान में मौजूद रहेगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि आज नासिर जहीर साहब ने सुबह एक पैगाम दिया है कि PFUJ अब रोजाना के इन मुजाहरों से तंग आ चुकी है, अब कंसल्टेशन जारी है ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, सुप्रीम कोर्ट बार के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, ताकि रोज होने वाले इन हंगामों से निजात दिलाने के लिए किसी फैसला कुन कदम को उठाया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि PFUJ जो भी कॉल देगी RIJ की अपील पर आप इसी तरह इंशाल्लाह ताला उसके साथ कदम कदम साथ होंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में हकीकी तौर पर मीडिया आजाद नहीं होगा। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक पर हमला, सब पे हमला, एक पर हमला, सब पे हमला। We want freedom, 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 Our demand, freedom, our demand, freedom, we want, freedom, our demand. freedom। अब मैं दरख्वास्त करूंगा चेयरमैन जर्नलिस्ट
डिफेंस कमेटी और पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन जनाब उस्मान वड़ैच साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए। जहांगीर जदून साहब से दरख्वास्त। दोनों कह रहे हैं, दोनों ठीक है, चलें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम सब लोग यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम उस आइन के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसमें आर्टिकल 19 और 19A मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग सहाफत और सहाफियों पे हमले कर रहे हैं, अगर वो इतने ताकतवर हैं तो वो जाएं इस पार्लियामेंट से इस आइन को तब्दील कराएं, उससे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A को निकालें। वो कहें कि सोसाइटी का राइट नहीं है कि उनको खबरें पहुंचाई जाएं, ये सोसाइटी का राइट नहीं है कि उनको मालूमात दी जाएं, ये सोसाइटी का हक नहीं है उनके सही बात उन तक पहुंचाई जाए। आज उन ताकतवर ताकतों से हम ये मुतालबा करते हैं कि आप इतने ताकतवर हैं तो आप पार्लियामेंट में जाएं, इस आइन को तब्दील करें। जब तक ये आइन मौजूद रहेगा, सहाफ़ी अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, वकला अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, सिविल सोसाइटी अपनी आवाज़ उठाती रहेंगी, और हम सब मिल के अब इस पुरजोर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आप ना चादर चार दीवारी को देखते हैं, ना आप बच्चों का ख्याल करते हैं, ना आप औरतों का ख्याल करते हैं, और रात के अंधेरे में जाके लोगों को मारते हैं, उनको पीटते हैं। ये अगर आप दिलेर हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं है तो सूरज की रोशनी में जाओ, सहाफ़ियों को अदालतों में लेके जाओ, वहां इन पे मुकदमे करो। और आज मैं आपको बताता चलूं कि जो भी सहाफ़ी अदालत जाता है उसको वहां से रिलीफ मिलता है, तो एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद या उसको गोली मार दी जाती है या उसके अंदर ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम ये चाहते हैं कि आप रात के अंधेरे के बजाय सूरज की रोशनी में आए, सामने आए। अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी ताकत सूरज की रोशनी में पता चले कि आप कौन लोग हैं और किस वजह से आते हैं। तो साफ़ी इन चीज़ों से दबता नहीं है। ये इंशाअल्लाह असद तूर, मतीउल्लाह जान की सूरत में, अहमद दुरानी की सूरत में आइंदा और साफ़ी जो हैं वो ओपनली बातें करेंगे, और ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो लोगों को सही खबर पहुँचाएं। आज मैं तमाम मीडिया से मुतालबा करता हूं कि आप इन ऊंचे हथकंडों से कभी नहीं दबाए जाएंगे। हम आपके साथ हैं, जो कोई गोली लगाता है गोली लगाए, जो मर्जी करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप इतने ताकतवर हैं तो इस आइन को तब्दील करें। आप अदालतों में, आज पुलिस का आईजी कहां पे खड़ा है? आज पहले जो इस्लामाबाद के अंदर वाकई हुए उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। जब वो कहते हैं कोई नादर के पास चले गए, नादर वाले रिकॉर्ड ही नहीं देते। आज वीडियो मौजूद होती है, फुटेज मौजूद होती है, इसके बावजूद जो है अदालतें कह रही हैं। तो कोई इतनी ताकतवर लोग हैं जो ना दादरा से काम करवाने देते हैं, ना पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने देते हैं। तो आप सामने आए। अब अगर सामने नहीं आएंगे तो ये सारी साफ़ी बरादरी आपका नाम एक एक का लेके पुकारेगी कि आप हमले करवाते हैं। अगर आप इतने ताकतवर हैं तो आप पाकिस्तान का आइन तब्दील करें, जो उसके फंडामेंटल राइट हैं उनको आप सस्पेंड कराएं, ताकि हमें आज़ादी सहाफ़त, हमें मालूमात की रसाई हासिल ना हो। ये आप जितने मीडिया को दबाएंगे, ये मीडिया इतना ही उभरेगा। ये दुनिया के अंदर आज देखें, रूल ऑफ लॉ के अंदर 120 नंबर पे है, सहाफत के अंदर हम कहां पे पहुंच चुके हैं। आपने दुनिया में जिन लोगों ने भी सहाफियों पे हमले कराए हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है दिया है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी को, सहाफ़त को कोई आज़ादी नहीं है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम जितने लोग आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ गोली भी खाएंगे, हम आपके साथ हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जहांगीर जदून साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगा चेयरमैन, कौन सा माइक है? चेयरमैन जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी उस्मान वड़ैच साहब से कि वो ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया जी। सितंबर 2020 को हमने ये जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बनाई थी कि स्टेट की तरफ से सहाफ़ियों के ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं उनके लिए कोई कानूनी तरीक़ाकार निकाला जा सके। तो हमने हर फोरम पे, हर अदालती फोरम पे सहाफ़ियों के डिफेंस के लिए हमने केसेस किए। हम अबसार आलम का केस अदालत में लेके गए तो उन्होंने दीगर हथकंडे अपना लिए और उन पे अटैक कर दिया। हम असद तूर का केस अदालत में लेके गए, वहाँ से हमें रिलीफ मिला तो उन्होंने दीगर हथकंडे अपना लिए और उस पर अटैक किया। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है
کہ آپ جبر کرتے رہیں. ہم قانونی طریقے سے صحافیوں آزادی رائے اور صحافیوں کی صحافتانہ جو ان کی جابس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے کام کے لیے ہم عدالتی فورمز پہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے. شکریہ وڑے صاحب. دوستو، موجودہ حکومت کے دور میں نہ صرف صحافیوں پہ تشدد، اغوا کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ صحافیوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں اس حکومت کے دور میں 12,000 کے قریب ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب میں درخواست کروں گا سول سوسائٹی سے تشریف لائی ہیں فرزانہ باری صاحبہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. فرزانہ باری صاحبہ. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں. دوستو، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اس واقعے کی ہم مذمت کریں وہ کم ہے، کیونکہ پہلا واقعہ تو ہے نہیں ہے. آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں. ابھی ابصار عالم صاحب کے ساتھ ہوا تو خیال تھا کہ کچھ عرصے تو شاید ان کو جتنا شور مچا، جتنا عوامی حلقوں سے آواز اٹھی، لیکن ان لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی ریاست اور حکومت وقت ہے، ان کو کوئی کسی قسم کی شرم نہیں ہے. یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستانی ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی زیادہ حکومت وقت جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اس وقت کسی بھی قسم کی جو کریٹیکل وائس ہے، ایسی پالیسیاں جو عوام دشمن ہیں، ایسی پالیسیاں جو پاکستان دشمن ہے، ان کی نشاندہی جو ہے، جو سٹیزنز ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور صحافی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی مہذب سماج کا ایک ضمیر ہوتے ہیں. انہوں نے عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. ریاستی پالیسیاں جو کہ عوام دشمن ہوں یا پاکستان دشمن ہوں، ان کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست اور حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ مسلسل ایسی وائسز کو ختم کرنے کی، بند کرنے کی کوشش جاری کیے ہوئے ہیں. بہت سارے آپ نے دیکھا کہ جہاں تک مین سٹریم میڈیا ہے، وہاں پہ تمام وہ لوگ جو واقعتاً انسان دوست فکر رکھتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، باشعور ہیں، جب وہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے. وہ سکرین اب نہ تو ہم ان کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھتے ہیں، نہ ان کی لکھائیاں ہمیں اخبارات میں نظر آتی ہیں. اور جو سپیس رہ گئی ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر، اور زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کی سپیس میں جا کے اپنی بات رکھتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہے ان کو برداشت نہیں کیا جاتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر انسان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہمارا جو ہے قانونی حق ہے. اور صحافیوں کے لیے اس رائٹ کا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ان کو ملے، تاکہ وہ جو ہے ایک بے خوف و خطر جو ہے حق اور سچ کی بات کر سکے. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے لوگوں کو ڈس اپیئر کرنے کا، صحافیوں کے اوپر حملے کرنے کا، پاکستان کو شرم، میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے خطرناک ترین جو ممالک ہیں اس میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے جاری رکھیں گے تو پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور جو بھی محب وطن پاکستانی اس وقت ہے، چاہے ریاستی ایجنسیاں انوالو ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جہاں بھی کسی صحافی پہ حملہ ہوتا ہے ہم آٹومیٹیکلی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں انوالو ہیں. تو یہ ریاستی اداروں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر احساس بیگانگی اس وقت ہے. ریاست، عوام اور ریاست کا رشتہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، انہی وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے. اور ریاست جتنی ظلم کے حوالے سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اتنی میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمزور اس لیے ہے کہ اتنی کمزور ہے کہ یہ کوئی بھی کریٹیکل وائس جو ہے یا کوئی بھی تنقید جو ہے وہ برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں کم ہے. آئی ہوپ جس طرح کہا گیا کہ نہ تو یہ پہلا واقعہ ہے، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی آخری واقعہ تو نہیں ہوگا، تو اس کے لیے سوچیں سمجھیں. میں سمجھتی ہوں تمام جو اس وقت سوشل موومنٹس پاکستان کے اندر ہیں، ڈیموکریٹک موومنٹس ہیں، ان کو کوئی الائنس بنانے چاہیے، کہیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے. کیونکہ جو سیاسی جماعتیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنے ذاتی مفادات کے چکروں میں، پاور شیئرنگ کے چکروں میں بزی ہیں.
रियासत अपने मफादात जो है वो अपनी जो है वो जदादें बना रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम के लिए हम सब ने ही सोचना है। और सहाफ़ी जो हैं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उसके अंदर आज भी जितना दमखम है, लोग इस अपनी बात करने से बाज नहीं आते हैं, वो हक सच की बात कर रहे हैं और उसके लिए वो खमियाजे भी भुगत रहे हैं। तो मैं तो यही आपसे बात करूंगी कि कोई आए, मिल के बैठे। बाकी सोशल मूवमेंट्स, स्टूडेंट्स मूवमेंट्स इस वक्त चल रही हैं, औरतों की तहरीकें हैं, लेबर की मूवमेंट्स हैं, सहाफ़ी अगर हम सब मिल के बैठे और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, कोई ऐसा फोरम हम बना लें कि हम इकट्ठे मिल के जो है वो अपने राइट की प्रोटेक्शन के लिए कोई सोच विचार करें, तो मेरा ख्याल है कि शायद इसमें कोई हम बेहतरी ला सके। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के साबिक सदर चौधरी तारक साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। सबसे पहले तो मैं RSUJ का, नेशनल प्रेस क्लब का, हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला का और सिविल सोसाइटी के दीगर जो हमारे लोग यहाँ आए हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने एक जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, जर्नलिस्ट के साथ होने वाली ज़्यादती पर इज़हार यकजहती किया। इस वाक़े की तफ़सीलात नासिर साहब ने बताई हैं कि किस तरह से कुछ लोग असद तूर साहब के घर में घुसे, किस तरह से उनके साथ मारपीट की, किस तरह तशद्दुद किया और किस तरह से उनको तशद्दुद करके छोड़ के चले गए। इस वाक़े को गुजरे अब तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके हैं। 18 घंटे काफ़ी होते हैं किसी ऐसे शहर के ज़िम्मेदारों के लिए कि वह तहकीक करें, तफ्तीश करें और किसी नतीजे पर पहुँचें। तो पहली तो बात यह है कि हमारा मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात की जाएँ और उसके महरक़ात पता किए जाएँ। जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि एक सेफ़ सिटी है और सेफ़ सिटी बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो ये कैसा सेफ़ सिटी है कि जिसके अंदर एक सहाफ़ी पर, एक शहरी पर और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, उस पर तशद्दुद होता है, तो अभी तक उसके हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आती। तो फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए और एक पुलिस की टीम बनाकर इस पर तफ्तीश करके बताया जाए कि इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाक़या एक ऐसे माहौल में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हम सब यहाँ प्रेस क्लब बैठे हुए थे और हम जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है उसके हवाले से बड़ी खुशी मना रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे हुकूमत को कि उसने एक अच्छा बिल लेके आई है। अगर इस तरह के बिल, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इस तरह के बिल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई बिल, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई आइन की शिक उस वक्त सबसे अच्छी होती है कि जब उस पर अमल दरामद किया जाए। तो अगर आज़ादी इज़हार के हवाले से, अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से हमारे यहाँ कवानीन बहुत मौजूद हैं, लेकिन अगर उन पर अमल दरामद नहीं होगा तो हमारे मुल्क पर, हमारी हुकूमत पर, हमारी सोसाइटी पर वो आवाज़ें उठती रहेंगी जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे उठ रही हैं। हमारे मुल्क की प्रेस फ्रीडम के हवाले से और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से बहुत इतराज़ात दुनिया में उठते रहते हैं। इस तरह के वाक़यात जब होंगे और होते रहेंगे तसलसल के साथ, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्क की नेक नामी में कोई इजाफा नहीं होगा। तो मेरा अपने एक शहरी के तौर पर, नेशनल प्रेस क्लब के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पर और एक मीडिया पर्सन के तौर पर मुतालबा ये है कि असद तूर साहब के और इस तरह के जितने माजी के वाक़यात हैं, इन सब के जो महरक़ात हैं, इन सब की जो हक़ाइक़ हैं, उनको हुकूमत मंज़िल-ए-आम पर लेके आए ताकि लोगों को इत्मीनान हो, लोगों को पता हो कि जिस तरह से शुगर कमीशन की इंक्वायरी सामने आ गई, जिस तरह से गंदम की इंक्वायरी सामने आ गई, जिस तरह से दवाइयों की इंक्वायरी सामने आ गई, इस तरह से जो सहाफ़ियों के बारे में होने वाले, सहाफ़ियों के साथ होने वाला नारवा सलूक है, तशद्दुद है, इस तरह के वाक़यात की जो रिपोर्टें हैं उनको मंज़िल-ए-आम पर लाया जाए ताकि पता चले कि हुकूमत सहाफ़ियों को भी उसी तरह का बराबर का शहरी समझती है जिस तरह से बाकी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े कार्टल्स हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमने अपने एक साथी के साथ होने वाली ज़्यादती पर इज़हार यकजहती किया। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ियों पर तशद्दुद बंद करो, सहाफ़ियों पर तशद्दुद बंद करो, सहाफ़ियों पर तशद्दुद बंद करो। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान साहब से कि वो आएँ और ख्यालात का इज़हार करें। मतियुल्लाह जान साहब इधर इस तरफ। बहुत शुक्रिया तमाम TV चैनल्स का जिनके माइक्रोफोन यहाँ पे मौजूद हैं और उनका भी जिनके नहीं हैं, और ख़ासकर उनका जिनके यहाँ हैं मगर शायद वो सब चला ना पाएँ। मगर ये एक रिकॉर्ड है, एक तारीख़ है। हमारी तकरीरें और एहतजाज TV स्क्रीनों पर ना सही
ان ٹی وی چینلز کے آرکائیو میں تو تاریخ کا حصہ بن ہی رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آرکائیوز کو ہی سلامت رکھے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل سکے، اگر ان میں آرکائیوز کے لیے تحقیق اور کا تجسس ہوا اور شوق ہوا تو وہ ضرور جان پائیں گے کہ 2021 میں پاکستان میں دارالخلافہ اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم ایک طرف تو پاکستان کے 22 کروڑ مظلوم عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو بھی رپورٹ نہیں کر پاتے۔ ایک بریکنگ نیوز ضرور بنتی ہے، اور میں یقینی طور پہ شکر گزار ہوں، اور اسد طور بھی شکر گزار ہوگا، ابصار عالم بھی شکر گزار ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی خبریں ضرور چلی، مگر پھر خبروں کے بعد بھی کچھ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا۔ تو میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو ہمارے سرکردہ رہنما یہاں موجود ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، ناصر زیدی صاحب ہیں جو شہزادہ ذوالفقار ہیں، اور سجاد صاحب ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے یونین کے پلیٹ فارم سے اپنے جو معزز اراکین ہیں پورے پاکستان کے، ان کے لیے کوئی رہنما اصول ضرور وضع کریں کہ صحافیوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کے اندر ان کو کن کن چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے، کن کن چیزوں کو رپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کریں یا اپنے اداروں میں کریں، لیکن خدا کے لیے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ تو کریں۔ میں ابھی افضل بٹ صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اور ناصر زیدی صاحب بھی بات کریں گے، ہمارے ٹی وی چینلوں میں کم از کم اتنی تو خودداری ہونی چاہیے کہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کو لائیو دکھائیں، جو احتجاج ہو رہا ہے براہ راست دکھائیں، سنائیں پی ایف یو جے کے لیڈران کے یہ ان واقعات کے اوپر بھی اگر ہمارے احتجاج کو آپ نہیں دکھائیں گے تو آپ لوگوں کا تو حال پھر بہت برا ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو اس وقت لوگ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے پی ایف یو جے کے نمائندوں سے بھی کہ جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے حوالے سے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسے رہنما اصول مرتب کریں، کوئی ایسا ضابطہ اخلاق بنائیں، کوئی ضابطہ پیشہ ورانہ ضابطہ اخلاق بنائیں کہ جس میں صحافیوں کو ہدایات دی جائیں، اور کم از کم یہ جو واقعات ہیں افضل بٹ صاحب، ناصر زیدی صاحب، سجاد صاحب، آپ یہ بتائیں صحافیوں کو کہ آج جو بھی اینکر حضرات ہیں وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، ہمدردی بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے اینکر ہیں کہ جو ان واقعات کو اپنے پروگرامز میں تفصیل کے ساتھ جو متاثرہ شخص ہے اس کو بلا کے بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں۔ اسد طور کو بلا کے بٹھا کے پوچھیں نا اس سے کیا ہوا، مطیع اللہ جان کو بلا کے آپ اسٹوڈیو میں پوچھ لیں، ابصار عالم کو بٹھا کے اسٹوڈیو میں پوچھ لیں۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ تصویریں چلا دیتے ہیں، بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے شاید تھوڑا سا ہمارا جانیں بچ جاتی ہیں، مگر اس کے بعد کے بھی کچھ پیشہ ورانہ تقاضے ہیں۔ جو شخص جس کے اوپر ہم اتنی اچھی اچھی خبریں چلاتے ہیں تو جب وہ بازیاب ہو جاتا ہے تو اس کو بلا کے بات کر لیا کریں، وہ بہت بڑا کوئی دھماکہ تو نہیں کر دے گا۔ تو بٹ صاحب، میڈیا کو تمام کو پی ایف یو جے کی طرف سے یہ ہدایت جانی چاہیے، آج رات، کل رات، ایک دن ہفتے میں سیاہ پٹیاں باندھ کے تمام اینکر حضرات، تمام صحافی حضرات رپورٹنگ بھی کریں سیاہ پٹیاں باندھ کے، اور پروگرام میں ٹاک شوز بھی کریں۔ کیا آپ کو منظور ہے یہ چیز؟ میں چاہوں گا کہ پی ایف یو جے کی طرف سے یہ چیز جائیں، کم از کم اتنا سا تو کر لیں کہ کالی پٹیاں باندھ لیں۔ کیسے کیسے آپ کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائیاں لگا کے، سوٹ لگا کے، ایک کالی کپڑی وہ پٹی باندھ لیں گے تو کوئی آسمان گر جائے گا؟ بتائیں دنیا کو کہ اس وقت میڈیا میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے پولیس کے نوجوان ہیں یہ سارے خود یرغمال ہیں، یہ ہمارا کیا تحفظ کریں گے؟ کتنے اسلام آباد میں واقعات ہوئے ہیں، کیا پولیس نے کارکردگی دکھائی ہے؟ اور یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان ہیں جو ایک ٹویٹ کے اوپر، ایک بیان کے اوپر ان کے عزت اور وقار کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ جب سو موٹو لیتے ہیں، پولیس والوں کو بلاتے ہیں کہ کیا ہوا، تو پھر اس سو موٹو کی دوبارہ تاریخ کیوں نہیں نکالتے؟ کیوں اتنے بے بس ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان؟ کیوں بے بس ہے یہ پولیس؟ کیوں بے بس ہے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید؟ کیوں یہ خاموشی ہے؟ کروڑوں روپے کے کیمرہ لگائے ہوئے اسلام آباد سیف سٹی کا نام دیا ہوا ہے،
और आज तक एक भी काम की फुटेज नहीं मिली। जो फुटेज मिलती है कहते हैं जी उसकी क्वालिटी इतनी नहीं है, तो क्वालिटी उतनी नहीं है तो फिर किसने ये कमीशन खाया और सेफ सिटी के करोड़ों के कैमरे लगाए? बस मेरी यही दरख्वास्त है पीएसयू जैसे कि कोई ठोस इकदाम करें और कोई एक तारीख मुकर्रर करें, एक डेडलाइन मुकर्रर करें जिस दिन पूरे पाकिस्तान में मीडिया की ब्लैकआउट और शटर डाउन, पेन डाउन एंड शटर डाउन कॉलो और पूरे पाकिस्तान में ना टीवी चैनल चले और ना अखबार छपें। अगर आज भी हम ये नहीं करेंगे तो फिर शायद हम किसी वक्त भी नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते जुल्म के। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का जो यहाँ पर असद तूर के साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मतीउल्लाह जान और बहुत सारे दोस्तों ने अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार किया। आप सब लोग बड़े बखूबी जानते हैं कि टीवी चैनल्स और अखबारात कितने आज़ाद हैं। ये जो कुछ करना है ये PFUJ, RAUJ और नेशनल प्रेस क्लब और हम सब ने ही करना है। आप किसी पे कोई तवक्को मत रखिए कि आपके लिए कोई टीवी चैनल शटर डाउन करेगा, अखबारात बंद करेंगे, कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। ये हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। और बदकिस्मती की बात यह है कि असद तूर वाला वाक़या ये कोई आखिरी वाक़या नहीं, इसके बाद भी ऐसे वाक़यात होंगे। उसकी वजह क्या है कि ये खुद से जो ताने बाने बुनते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उसमें जब हम इंटरफेयर करते हैं और हम जब सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारी ज़ुबान काटने की बात की जाती है, हमारे कलम तोड़ने की बात की जाती है। असल हाल ये है, ये उन हुकूमत वक्त को भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये कौन लोग कर रहे हैं। ये उन इदारों को सोचने की ज़रूरत है कि जो बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब और मेरे तमाम साथी एक्टिविस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपने साथियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे और नेक्स्ट जो PFUJ हमें लायामल देगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया अनवर रजा साहब। इंशाअल्लाह सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने नहीं देंगे, जो भी साजिश होगी उनको नाकाम बनाएंगे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर जनाब शकील अंजम साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। शकील अंजम साहब। मैं पढ़ लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला गया मेरा ख्याल। थोड़ा जा इच्छा हो शकील साहब, इच्छा हो आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर करना एक रिवायत भी है और ज़िम्मेदारी भी। तो मैं ये सुनता चला आया हूँ सारे मुकर्रीन से कि ये वो कौन है जो अटैक करता है। अटैक रात के अंधेरों में या तो गीदड़ आते हैं या फिर चोर आते हैं। तो ये ऐसा ओपन सीक्रेट है, ये ऐसी पहेली है, ये यहाँ सबसे पूछ लें कि वो कौन हो सकते हैं, वो एक ही जवाब देंगे जिसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग जो अपनी ताकत कायम करना चाहते हैं, जो हमें क्रश करना चाहते हैं, जो आवाम के दिलों में हुक्मरानी करने की बजाय उन्हें कब्रों में उतारना चाहते हैं। बस ये वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं और हमारी कौम के दुश्मन हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें अभी भी अक्ल के नाखून लेने चाहिए और हमें अपनी राय समझना चाहिए। हमें चलें महकूम ही सही, लेकिन इस किस्म की हरकतें ना करें जिसमें लोगों के रिज़्क ख़त्म हो जाएं। इनकी जद्दोजहद की वजह से 12,000 लोगों के हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग बेरोज़गार हो गए। वो अपने चूल्हे जलानों के पीछे पड़ गए। अब वो सच क्या बोलेंगे? लेकिन सूरत फिर वही है कि आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शकील अंजम साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आसफ बशीर चौधरी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आसफ बशीर चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम फिर एक दफ़ा अपने एक जर्नलिस्ट भाई के लिए मुजाहरा कर रहे हैं जिसे उसके घर में दाखिल होकर मारा गया है। और ये कोई नई बात नहीं है, मामूल की बात होती जा रही है इस्लामाबाद में कि हर चंद हफ्तों के बाद हमें अपने किसी न किसी सहाफ़ी के लिए कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी किसी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और अब एक नई रस्म चली है कि सहाफ़ियों के घर भी महफूज नहीं रहे और अब घरों के अंदर दाखिल होकर मारा जा रहा है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है, ये मैं नहीं समझता कि ज़्यादा अरसा चल सकती है।
पाकिस्तान इस वक्त जो यहाँ पे मीडिया की सूरत हाल है, हम आलमी बरादरी में नंगे खड़े हुए हैं और मुझे नहीं समझ आती कि हम ग्रे लिस्ट से कैसे निकलेंगे। और जो आए रोज़ हमारे ऊपर जो यूरोपीय यूनियन की और दूसरी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उन पाबंदियों से हम कैसे निकलेंगे और दुनिया को हम कैसे बताएंगे कि हम एक महज़ब कौम हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग हैं जिनके नाम असद अली तूर ने लिए हैं FIR के अंदर, और जिन लोगों ने आके बाज़ाब्ता अपना तारुफ कराया, जो अपना तारुफ कराने से भी नहीं झिझकते, उनको अब शर्म आनी चाहिए और उनको इस बात को सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। जो बंद कमरों में बैठकर सहाफ़ियों की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, जो बजाय इसके कि किसी सहाफ़ी की इयादत के लिए जाएं, वो सहाफ़ियों की तरफ से किसी पर इल्ज़ाम लगने से पहले ही उनकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। तो ये जो नामालूम है, ये अब सबको मालूम है और अब इन्हें शर्म आनी चाहिए, अब इन्हें हया आनी चाहिए, अब इन्हें इस मुल्क के लिए कुछ सोचना चाहिए कि ये दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के हमारे मुजाहरे तो जारी रहेंगे, लेकिन इसकी आउटकम को मेरे नज़दीक तो ये है कि या तो मुजरिम पकड़े जाएं, लेकिन आप देखें कि सहाफ़ियों पर हमले का कोई भी मुजरिम जो है वो नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि जियो फेंसिंग की और मोबाइल की जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, जिन लोगों की तरफ इशारे जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रंट लाइन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पे पुलिस को जियो फेंसिंग दी जाए, पुलिस को लोकेटर्स दिए जाएं और पुलिस को मॉडर्न जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं उसके लिए इक्विपमेंट फराहम किया जाए। कौमी सलामती के नाम पर जो इदारे इस मुल्क के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सहाफ़ियों के और पाकिस्तानियों के हुकूक छीन रहे हैं, उनके हाथ अब रोके जाएं। इस्लामाबाद पुलिस की सेफ सिटी के कैमरों का कंट्रोल इस्लामाबाद पुलिस को दिया जाए, जियो फेंसिंग का जो सिस्टम है वो पुलिस के हवाले किया जाए, और नादरा का जो लोगों को पहचानने का सॉफ्टवेयर है वो भी पुलिस के हवाले किया जाए। आप देखें कि पिछले 6 माह में जो 3 बड़े वाक़यात हुए हैं, तीनों में हमला आवर जो हैं उनकी शक्लें नज़र आ रही हैं, लेकिन नादरा कहता है कि हम बंदे नहीं पहचान सकते। हमें मालूम है कि नादरा बंदे क्यों नहीं पहचान सकता, हमें पता है कि पुलिस खुरा जिधर जाता है वहाँ पर क्यों नहीं जा सकती। तो अब ये वक्त आ गया है कि शायद हम ये मुजाहरे प्रेस क्लब से कहीं और शिफ्ट कर दें। तो जो मुक़्तदर लोग हैं जो एकदम एक सहाफ़ी के वीलॉग से या किसी की ट्वीट से हंस के और हो जाते हैं, उन्हें अपने किरदार पर गौर करना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, और उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये मुजाहरे उनके दफ्तरों के बाहर हुए तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी एक गुजारिश है पाकिस्तान की जुडिशरी से भी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से भी, पाकिस्तान की एक बहरहाल जो भी जिस तरह की भी सिविल एक हुकूमत है उससे भी, कि वो भी सोचे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और यहाँ पे मीडिया के जो अफेयर्स हैं इनके ऊपर फौरी तवज्जो दी जाए, और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है उसके अंदर सहाफ़ियों को का जो कमीशन बनाया जाना है उसको मज़ीद पावर दी जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो आलमी बरादरी के अंदर एक महज़ब दुनिया के तौर पर पहचाना जा सके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब आमर सजाद सैयद साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आमर सजाद सैयद साहब इस तरफ आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की आपने। अजीज़ साथियों, असद तूर का मामला ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जैसे सब बात कर चुके हैं कि हर 3 माह के बाद एक सहाफ़ी को टारगेट बनाया जाता है और ये कहकर फाइलें बंद कर दी जाती हैं कि ये नामालूम लोग पहचाने नहीं गए, मगर हम लोग उनको जानते हैं जो हमारी सफ़ों में छुपे हुए हैं। हमें अभी एक वाक़या से मतिउल्लाह जान से अब साहब से जो भी तहकीकात चल रही थी उनके मुजरमान गिरफ्तार नहीं हुए, तो साथ ही हमारे दूसरे साथी पर गुज़िश्ता रात को हमला कर दिया गया। इससे पहले अफसार आलम साहब पे भी हमला हुआ। अजीज साथियों, अब आपको अपने लिए जागना होगा, अपने भाइयों के लिए
बाहर निकलना होगा। और मेरी उन एंकरों से भी गुजारिश होगी कि जो टीवी पर बैठे हैं, जब आप लोग 9 बजे के बाद लोगों पर तबसरे करते हैं तो आपके जो तबसरे हैं उनके जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, ये तबसरे उनके ऊपर जाके लोग अटैक करते हैं। तो मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश होगी कि अपने अंदर भी इत्तेहाद रखें। हम ना पहले डरे हैं ना अब डरेंगे, लेकिन आप सबको रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट को PFUJ के साथ चलना होगा। और आप तमाम मेंबरान से मेरी फिर गुजारिश होगी कि हम ना पहले डरे हैं ना अब डरेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह ये काफिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालत का इजहार करें। नासिर ज़ैदी साहब, मैं पकड़े। अफजल भट्ट साहब, शकील अंजुम साहब, आमिर सज्जाद साहब और बाकी तमाम दोस्त, इस वक्त हम एक नाजुक तरीन सूरत हाल से दो चार हैं। स्टेट, अभी हम सब लोग बात कर रहे थे कि कौन है जो सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि सहाफ़ियों को टारगेट करने वाली क़ुव्वतें वो क़ुव्वतें हैं जो प्रेस को जंजीरें पहनाना चाहती हैं, जो प्रेस पर पाबंदियां लगाना चाहती हैं। आज जो कल वाक़या हुआ है, ये बदतरीन वाक़या है कि घर में घुसकर सहाफ़ी को टारगेट करना और उसको टारगेट करते हुए, टार्चर करते हुए ये बताना कि हम कौन हैं। शेम, शेम, शेम। दोस्तों, इससे पहले अफसार आलम साहब के साथ हुआ। जो भी आवाजें हैं, जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी मुहिब्बे वतन हैं, वो भी इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, वो भी इस मुल्क को जमहूरी और आज़ाद देखना चाहते हैं। आप आवाज़ों को बंद नहीं कर सकते, आप आवाज़ों को कत्ल नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस जुल्म के खिलाफ, इन पाबंदियों के खिलाफ और इस रियासत की ओपन गुंडागर्दी के खिलाफ हम मुत्तहिद होकर, हम एक आज़्म के साथ इनको चैलेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, हम अपनी इज्जत भी हासिल नहीं कर सकते। अब तो हमारे घर भी महफूज नहीं है और घरों पर हमला करने वाले खुद कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक फला रियासती एजेंसी से है। तो दोस्तों, PFUJ की तारीख है, PFUJ ने आज तक कभी किसी डिक्टेटर के सामने हथियार नहीं डाले, हमेशा डिक्टेटर को चैलेंज किया, हमेशा उन कुव्वतों को चैलेंज किया जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझती थी। हमने एजेंसियों के आंसलाट भी बर्दाश्त किए, लेकिन हमने कभी आज़ादी पे समझौता नहीं किया। तो मैं PFUJ की तरफ से ये वार्न करना चाहता हूं उन कुव्वतों को जो ये समझती है कि उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। हम चैलेंज करेंगे तुम्हें,
हम हैं, हम तुम्हारा मुकाबला सड़कों पे भी करेंगे और हर जगह करेंगे, लेकिन प्रेस की आजादी पे कोई समझौता नहीं होगा। पीएफयूजे ने आज ही फैसला किया है कि इस वाक़े की संगीनी को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में पीएफयूजे जो है वो जुमे को एहतजाज करेगी। तमाम यूजेस पूरे मुल्क में असद तूर के मसले पे जो है वो एहतजाज करेंगे। दूसरा, हमने ये भी फैसला किया है, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वो दोस्त जो हमारे साथ हमारे मुजाहिरों में शरीक होते हैं, वो दोस्त जो हमारे साथ मुजाहिरों में शरीक नहीं होते, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जुमे को प्रोटेस्ट में वो भी अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करें, और वो प्रेजेंस जो है वो मुजाहिरे में भी हो सकती है और अपने प्रोग्राम्स के अंदर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बाजुओं पर सियाह पट्टियां ही बांध दें। तो दोस्तों, आखिरी बात वो ये कि पीएफयूजे, आरआईयूजे, सहाफियों की ये क़यादत जो आज आपके सामने मौजूद है, ये आपसे वादा करती है कि हम हर किस्म का जब्र, हर किस्म का ऑनस्लॉट बर्दाश्त करेंगे और तुम्हारी ताकत को चैलेंज करेंगे। देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और हमारे अंदर कितना अज़्म है। हम अपने अज़्म से, अपनी कमिटमेंट के साथ आज़ादी का दिफा करेंगे, प्रेस की आज़ादी का दिफा करेंगे, कारकुनों के हकूक़ का दिफा करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी जो है वो हमारी होगी। बहुत शुक्रिया जी, सब दोस्त तशरीफ़ लाए, सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।